Guys, ayun na guys. Ito na yung mga round timber na kinuha namin dun sa bukid guys. Ginawa na namin pang tukod guys. Oh, ayan. Ganda to guys kasi ano to eh. Sig sa materialis. Ayun na guys. Oh. Yan. Tapos na namin to guys. Tapos na namin tong baba. Ano, ayan. 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 Tibay to guys. Tibay to pang tukod. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ito yan guys. So punta tayo sa taas guys. Punta tayo sa taas. Tingnan natin yung kabilyada namin doon guys. Kaya tayo ng hagdanan guys. Ayan na guys, dito na sila guys. Ayan na guys. Okay. Ayan na guys, so ginawa natin ano guys, yung ano natin guys, yung paglatag ng kabilyada guys. Ganyan guys oh. Ito pala ay single line lamang to guys. Ito guys. Yan guys oh. Yun yung stillman namin guys. Oh. Yan guys. Guys, tingnan nyo. Guys. Yan. Kung gaano namin tataliin yung ano bakal. Oh, yan guys. Oh. Ganito lang pala yung pag-bend ng ano guys, yung pag-bend ng bakal guys. Ito lang. Ganun lang yun guys. Oh. Ayan guys, ayan, ayan. Ayan, yung pag-bend dito guys. Bend. Ganun lang guys. Oh. Ayan guys. Oh. Ganun lang guys, ganun yun. Ganun lang guys. Guys. Ganun lang guys. Yan. Yan guys. Ito guys. Bukas pala namin to bubuhusan guys. Bukas ng umaga. Kaya update ko lang kayo bukas ng umaga guys. Ayan guys. Bukas namin itutuloy yung ano namin. Ito na guys. Ayan guys. Ayan guys. Ayan guys. Tali. Ayaw, tali. Tali guys. Ito nga pala guys. Ganito lang yung pagtali guys. Oh. Taliin ang puso guys para hindi makawala. Ayan lang guys. Ayan guys. Oh. Ayan guys. Ayan lang. Tuturuan ko kayo ng ano guys, yung butterfly guys. Yung tali ng butterfly. Ito guys. Taliin natin itong butterfly guys. Ayan guys oh. Tingnan nyo guys kung paano ko taliin ng butterfly. Tingnan nyo guys. Ayan guys. Para hindi makawala guys. Yun. Ito na guys. Guys. Ayan guys. Ayan guys. Init ito guys. Ayan guys oh. Saka pala guys, buhos nga pala tong wall natin guys oh. Buhos to guys, buhos. Okay, buhos. Hindi ano guys, hindi CHB yung ano namin. Ano namin dito kasi hindi matibay yung CHB pag walang plaster. Kaya ito guys, ano na to guys. Matibay na to guys kahit ano.
Pero papalitalahan pa rin namin to kasi hindi makinis eh. Ayan oh. Papalitadahan pa namin to para makinis. Yan. Pero matibay guys oh. Yan oh. Tibay, napakatibay nito guys. Ayan guys, ayan. Iba isang pagawa natin guys. Ayan guys. Guys, Ay, pare. guys, follow nyo lang. O guys, Mainit. Pusod, pusod. Paggawa ng bahay. Mainit ko no guys, mainit mapasok guys. Paggawa kayo ng bahay Mainit guys. mapasok. Ayan guys, ayan guys. Taas. Mabilis lang gawin to guys. Kasi Kami lang tatlo dito guys nagtatrabaho guys. Mga ano pa to guys, mga tatali namin ang puso nyo guys. ayan. Para hindi kayo makawala. Ayan, guys. Sige guys, update ko na lang kayo bukas kung ano na kami, pag magbubuhos na kami guys. Tatalin guys, tatalin.